Seguirá el mundo engañado, creyendo que el hombre fue creado solo para quemar la tierra, para ganar dinero y modernizarse el mundo por medio de la ciencia. Es que nunca escucharon el mensaje de Dios enviado por su ángel.
Querido Padre Celestial, Beloved Heavenly Father, te damos gracias por que nos permites venir al santuario. we give you thanks for you have permitted us to come into your sanctuary. Ahora, mientras meditamos en tu palabra, And now as we meditate upon thy word, te rogamos que nos des la revelación we plead unto thee for thy revelation, de poder en realidad saber quién eres tú that we might truly know who you are y qué es lo que has hecho por nosotros, and what it is that you have done for us, para que podamos reconocer so thereby we might understand, que nos debemos de doblegar 100% ante tus pies. that we might bow 100% before thy feet. Señor, cuando esta revelación llegue a cada corazón When this revelation, Lord, reaches each and every heart, y reconozcamos lo que has hecho por nosotros, and we recognize what it is that you've done for us, Señor, nos iremos de esta tierra. then, Lord, we shall leave this earth. Y eso es lo que deseamos, Señor. And that is our desire, Lord. Por eso es que nos presentamos en esta tarde That's why we present ourselves en to tus thee manos in thy hands para tonight, que tú nos ayudes. that you might help us. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amén. Amen. En esta tarde, sí, se ponen de pie para leer la Escritura. This evening, as we stand to read the scripture, Deseo leer de nuevo en el libro a los Romanos, I would like to be reading, as I have before, in the book of Romans, capítulo 5, verso 17 al 19. chapter 5, verses 17 through 19. Dice así: porque si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinarán en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Chapter 5, verse 17 of Romans. For if by one man's offense death reigneth by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Therefore, as by the offense of judgment came upon all men to condemnation, even so by the righteousness on all men unto justification of life. Porque como por de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes en esta tarde. First off, I'd like to give you a very welcome to each and every one, Y les saludo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. and greet each and every one in the name of the Lord Jesus Christ. Estamos contentos de que el hermano Burunda ya se ve bastante bien. We're happy that Brother Burunda looks well, Y esperamos que cada uno de ustedes se pueda aliviar totalmente. and we trust that each and every one of you can be made completely whole. Posible no podamos oír muchos amenes, Maybe we might not hear a lot of amens, pero vamos a saber que están aquí porque podemos oír los tosidos de cada uno de but we'll ustedes. be able to know that you're all here by the coughing of each and every one. Pero yo creo que es un privilegio poder tener las fuerzas para venir a la casa del Señor But I think it's a privilege to have the strength to be able to come to God's house, y así poder aprender un poco de la palabra. and thereby we might learn a little bit of the Word. En esta noche voy a intitular el mensaje El Gran Reconciliador, This evening, the title of my message is The Great Reconciler. para que vaya unido con el mensaje La Reconciliación. I'm going to unite that together, or so that it can be united together with the message, The Reconciliation. Hemos estado meditando en varias cosas We have been meditating on different things, y sinceramente creo que necesitamos de poder ver la luz de la palabra sobre qué es lo que ha hecho Jesucristo por nosotros. and I sincerely believe that we must see the light of the Word to know truly what it is that Jesus Christ has done for us. Sabemos bien que dice la Escritura, We know well that the Scripture tells us un hombre fue desobediente that there was
the disobedience of one man, y por él todos los hombres fueron constituidos pecadores. and through him all men were made sinners. Pero llegó a venir un hombre a la tierra, But there came a man upon the earth. y este hombre fue obediente, This man was obedient, y obediente hasta la muerte. obedient even unto death. Y por la obediencia de un solo hombre, And through the obedience of one man, todos nosotros somos constituidos justos. all of us are called righteous. Para que podamos ser justos, And in order for us to be righteous, quiere decir que nosotros no somos culpables de absolutamente nada. that means to say that we're not guilty of one single thing. Cuando Adán fue desobediente, When Adam was disobedient, todos los hombres fueron constituidos pecadores. all men were called sinners. Así como cuando nosotros nacimos, Just like when we were born, yo nunca le pedí a mi papá que quería venir a este mundo. I never asked my dad or told him that I wanted to come to earth. Tampoco le dije yo a mi mamá. Neither did I tell that to my mom. Ni creo que algunos de ustedes le haya pedido a su padre o a su madre que quería venir a la tierra. And I don't think any of you asked your mother or father that or told them that you wanted to come to earth. Aún sin embargo, aquí estamos. Nevertheless, here we are. Y cuando llegamos nosotros a este globo terrestre, And upon arriving on this world, por naturaleza traíamos la naturaleza incorrecta. by nature, we had an incorrect nature. Y no importa qué tratáramos nosotros de hacer, And it doesn't make any difference what we try to do que cómo tratara nuestros padres para educarnos, or what our parents tried to do to educate us, hacernos hombres o mujeres morales. to make us moral men and women. Y no importa cuánta educación recibiéramos, It doesn't make any difference how much education we receive. habíamos ya sido constituidos pecadores. We were already considered sinners. No importa qué tan buenas obras hiciéramos, It didn't make any difference how many good works we had done. éramos pecadores. We were still sinners. Y esto fue por la desobediencia de un solo hombre. And this was by one man's disobedience. Y esta cosa no es difícil para que la gente lo pueda ver, And this is not hard for people to see para que la gente lo pueda creer. or for people to believe. Pero hay una cosa que la cual se le dificulta, But there's one thing that is hard. y es entender That is to que understand por la obediencia de uno, that by the obedience of one man, los muchos serán constituidos justos. many shall be called righteous. En otras palabras, In other words, no importa quién sea usted, it doesn't make any difference who you are, no importa qué haya hecho usted, or it doesn't make any difference what you've done. lo que vale What makes the difference es encontrar esa llave. is whether you've found the key or not. Por eso es que el profeta predicó un mensaje, That's why the prophet preached a message, la llave a la puerta. the key to the door. Esta llave tiene que ser encontrada por nosotros, We have to find that key, porque si no encontramos la llave, because if we don't find the key, la puerta no se puede abrir. the door cannot be opened. Y la puerta es Jesucristo. That door is Jesus Christ. Aunque lleguemos a esa puerta, Even though we get to the door, se necesita la llave. you have to have the key. La llave la traía un ángel. The key was held by an angel. Este ángel, dice la Biblia, que descendió del cielo. This angel, the Bible tells us, descended from heaven, Tenía la llave, had the key in his hand, tenía la revelación. having the revelation. Cuando el hombre alcanza a obtener la When a revelación, man gets the revelation, no hay infierno o no hay iglesia there's no hell or church que lo pueda detener, that can hold him back porque ha encontrado la llave. because he has found the key. La llave de lo que Jesucristo ha hecho por The nosotros. key of what Jesus Christ has done for us. Si acaso nosotros tratamos de ser justos If we try to be just por medio de nuestras obras, by our own works, nunca alcanzaremos esa justicia. we shall never reach that righteousness. Yo recuerdo en cierta ocasión, I remember how one time cuando en el cuarto de los dones, when in the gift room la profecía vino directamente a un hermano. there was a prophecy that came directly to a brother, Y Dios le demandaba a ese hermano and God called upon that man, y le demandaba que viviera en santificación. calling upon him to live in sanctification or holiness. Y el Señor le dijo, pero no tu propia And santificación, the Lord said, but not thine own sanctification, sino mi santificación. but my sanctification. Porque es muy distinto la santificación del hombre Man's righteousness or sanctification is much a la different, santificación de Dios. different from God. Cuando el
el hombre se santifica a sí mismo, when a man sanctifies himself, siempre se gloria en su santificación. he always is glorying in that Pero sanctification. cuando Dios santifica al hombre, But when God sanctifies a man, el hombre clama desde la tierra, gracia, gracia, gracia. that man cries out from the earth with pleadings of grace, grace, Porque grace. es Dios el que lo ha puesto en tal condición. Because it's God that has put him in that place. Dice la Escritura, The scripture tells us, hablándonos a nosotros en el mismo libro de Romanos, speaking to us in the same book of Romans, dice, por cuanto todos pecaron it says, for all have y sinned están destituidos de la gloria de Dios. and have come short of the glory of God. Vio, cuando contemplamos ese verso When we notice that verse, y luego recordamos nosotros ese retrato sobrenatural, and then we remember that supernatural picture, cuando en realidad el profeta hace mención a él when truly the prophet mentions it, y lo coloca en, creo es Ezequiel capítulo 1, and he places it, I believe it's in Ezekiel, the first chapter. lo cual nosotros nombramos el altar. We call that the altar. Cuando es que el profeta estaba predicando When the prophet was preaching, y luego cómo es que había unos lirios, creo, ahí enfrente del púlpito. I believe there were lilies there by the pulpit. Y luego cómo es que tomaron esta fotografía We see how the picture was taken. y aparece otro hombre como que está en otra dimensión al lado del profeta. We can see appearing there another man that seems like he's in another dimension to besides the prophet. El altar como que estaba encendido en llama. It seems like the altar was a flames of fire. Posible usted pueda alcanzar a ver ahí al león, You can probably see there a lion. posible al cordero. You might see a lamb. Pero el profeta dice así, But the prophet says this, era la semejanza de la gloria de Dios. that it was the likeness of the glory of God. Y luego el verso 23 del capítulo 3 de Romanos, Verse 23 of the third chapter por of Romans, cuantos todos This is- pecaron where for all have sinned y están destituidos de la gloria de Dios. and come short of the glory of God. Porque cuando baja la gloria de Dios, Because when God's glory descends, para que nosotros podamos comprender esa gloria de Dios, in order for us to understand that glory of God, tiene que estar alguien en medio de Dios y en medio de nosotros. there has to be someone between God and us. Y este tiene que ser el inocente, el justo, el Hijo de Dios. This must be an innocent one, a just one, God's own son. Porque nosotros al venir a la tierra Because when we come to earth, estábamos destituidos de la gloria de Dios. we had fallen short of God's glory. No podíamos acercarnos para poder ver la gloria de Dios. We could not draw nigh unto him to see God's glory. Por eso es que ha acontecido tan tremendas cosas en este siglo XX. That's why so many tremendous things have happened in this 20th Y century, la gente no puede ver esto and people cannot see it porque están destituidos de la gloria de Dios. because they have fallen short of the glory of God, No pueden recibir la herencia, o sea, la revelación de lo que Dios ha hecho. and they can't receive the inheritance or the revelation of what God has said Porque pecaron y son pecadores. because they have sinned and are sinners. Y aunque el hombre deje de fumar, And even though a man stops smoking, y aunque deje de tomar, and if he stops drinking, y aunque asista a una iglesia, and if he starts going to church, y aunque se prepare, even though he educates himself y pueda ser un ministro, and can be a minister y pueda predicar el evangelio, and can preach the gospel y pueda ser un gran héroe entre el and cristianismo, can be a great hero among Christians, pero todavía está destituido de la gloria de Dios, but he has still fallen short of the glory of God or grace, excepto pueda ser justificado, unless he can be justified, excepto reciba aquel que nos puede and justificar, unless he receives he that can justify us, excepto pueda hacer así como lo hacía el profeta. and unless he does it as the prophet did. El profeta cada vez que él aún predicaba, The prophet, even every time he preached, cada vez que se paraba detrás de un púlpito, every time he got behind the pulpit, cada vez que iba a orar por un enfermo, every time he went to go pray for someone that was él sick, siempre pedía primeramente perdón a Dios, he always asked forgiveness of God aún por sus pensamientos, for his thoughts, por cualquier pecado oculto, for any hidden sin he ya might sea have, de omisión o lo que fuese. for whatever that sin might have been. Él pedía perdón. He asked for forgiveness. ¿Por qué? Why? Porque había recibido la revelación. Because he had received
the revelation que solamente hay uno, that there's just one el cual puede apartar la ira de Dios contra nosotros. that can stop the wrath of God which is against us. Dios, porque cuando el hombre pecó, Because when man sinned, realmente usted puede ver ahí un triángulo. truly what you can see there is a triangle. Usted puede ver a ese Dios, You can see there God, ese Dios lleno de ira, that God which is filled of wrath, ese Dios enojado, that God which is mad, listo para destruir al ser humano. ready to destroy mankind. Pero ahí está el pecador. But then we see the sinner. Y tiene que haber un intermedio entre el pecador y Dios. There has to be someone between that sinner and God. Y aún desde el principio, Even from the beginning, Dios empezó a pregonar el mensaje. God began to preach the message. Viene un varón, A man comes forth, un hombre inocente, an innocent one, un hombre justo. a just man, Él va a ser obediente. that he will be obedient. Él va a venir a la tierra. He will come to earth. Se va a sujetar. He will be Se subject. va a bajar a lo sumo, a lo más bajo que se puede bajar He un will go hombre. down to the lowest that man can go Va a poner el ejemplo. and give us the Va a example ser obediente hasta la muerte. and be obedient even unto death. Va a morir por el hombre. And he will die for man. Y cuando él esté en el Calvario, And while he is on Calvary, toda mi ira all my se wrath va a soltar en contra de ese justo. shall go against that just one, Para que ese justo tome el lugar de todos los hombres que están constituidos pecadores. so that one just one can take all that wrath which should go against the sinners. Y cuando el hombre encuentra esa And revelación, when man finds that revelation, en cuanto se levanta, when he wakes up, luego le dice a Dios, he says to God right te off, doy gracias por el día que me has dado. God, I give you thanks for the day Te that you've pido given me, que me perdones. and I ask you to forgive me. Te ruego que abogues por mí. I plead unto thee to be as an advocate for Cuando me. se va a acostar, When he goes to sleep, hace lo mismo. he does the same, Porque ha recibido la revelación because he's received the que en revelation la tierra that on earth no hay ni aún un justo, there is no just one, excepto except a través de la justicia de ese justo, through the righteousness of that one just que one, reciba a ese justo, that he received that que just lo one, reciba en la fe, and he received him in que faith, lo reciba en la that revelación, you receive him in y revelation, que le confiese and confess unto día y him noche night and que day Jesucristo es su that Salvador, Jesus Christ is your es Savior. el que intercede por él. He's the one that intercedes. En el principio, In the beginning, cuando el hombre pecó, when man sinned, el primer hombre que fue desobediente, the first man which was disobedient, dice que inmediatamente se cubrieron con hojas de higuera, the scripture tells us that immediately they covered themselves with fig leaves. pero Dios los cubrió con túnicas de pieles, But the Lord, he covered them with skins, apuntando hacia el Cordero de Dios, which was pointing to that lamb, el gran reconciliador. the Lamb of God, the great reconciler. Miramos nosotros que cuando Abel ofreció un presente, We see that when Abel offered his sacrifice, él ofreció un corderito, he offered a lamb apuntando hacia el Cordero de Dios. pointing to God's lamb. Cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, When Jesus Christ came here to the y earth, cuando iba al río Jordán para ser lavado, when he was on his way to Jordan to be washed, siendo que él era el presente, being that he was the gift, cuando Moisés construyó el tabernáculo, when Moses built the tabernacle, ahí estaba un lavacro there was a laver donde there se tenían que lavar los sacerdotes, where the high priest had to wash themselves, donde el animal que iba a ser ofrecido tenía que ser and lavado. where the animal that was to be sacrificed also had to Y be Dios washed. nunca quiebra ni una tilde de su palabra. God never breaks even one jot of his word, La ley, o sea, la palabra es ley para Dios. because the word is a law to God, Diciendo que él era el cordero, being that he was the él lamb. tenía que bajar al Jordán He had to descend to Jordan para ser lavado to be washed antes de ser presentado. before he could be Y presented. cuando Juan le vio, And when John saw him, dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Ahora, no el pastor fulano, Not such and such a pastor, ni tampoco el profeta fulano, not or such and such a ni prophet, el sacerdote futano, or such and such a priest, ni el sumo sacerdote fulano, or the high priest so-and-so, sino Jesucristo, but Jesus Christ, el cordero de Dios, which was God's el Lamb, sumo sacerdote. the high priest. Este cordero lo envió Dios, This Lamb was sent by no God. lo envió la denominación fulana, He wasn't sent by such and such a a denomination la organización. or such and such an Dios organization, mismo envió este cordero. but God himself sent this Lamb. Y este cordero es para el infierno de todo pecado. And this Lamb was sent to cleanse us from all sin. Al considerar un poco la escritura, When we consider the scripture,
nos preguntamos nosotros, We can ask ourselves the question, ¿por qué murió Jesús? why did Jesus ¿Nunca die? se ha preguntado usted esta pregunta? Have you ever asked yourselves that question? ¿No es ingratitud que muera un inocente? Isn't that incorrect, or it's not right for an innocent one to die? Is No es correcto, es ingratitud. It's something that's an ingrate for that to be done. Yo creo que si arrestaran a uno de ustedes I think that if any of you were arrested por homicida for being a murderer, y que nunca usted hubiera matado a alguien and if you've never killed anyone or y have never luego, done it, y luego lo condenaran, and then they would condemn you lo sentenciaran a la muerte, and sentence you to death, lo ejecutaran and they executed y you, después de que lo ejecutaron, and after having executed que se you, dieran cuenta que usted era inocente, then they found out you were yo innocent, creo que lo harían un héroe a usted. I think they would make you a hero. Mataron a un inocente. They killed an innocent one. Pero aquí miramos nosotros que este inocente fue Jesucristo. But here we see this innocent one that was Jesus Él, Christ. él fue el inocente Hijo de Dios. He was God's innocent son. Cuando nosotros empezamos a adentrarnos un poco dentro de la Escritura, When we begin to delve into the scripture, encontramos que cuando el Señor Jesucristo murió, we find that when Jesus Christ died, el sumo sacerdote the high priest era Caifás. was Caiaphas. Y después de que Jesucristo resucitó a Lázaro de entre los muertos, After Jesus Christ resurrected Lazarus from among the dead, hubo bastante alboroto. there was a great uprising among the people. Había bastante celo. There were jealous ones, Porque ahí estaba un hombre because there was a man, que no solamente predicaba como que tenía autoridad, he did not only preach like someone that had pero authority, que aún un varón estando en el sepulcro ya hacía 4 días but that even a man that had been in the grave 4 days, y que su nariz ya se había sumido and his nose had already caved in, y que tuvo que crear otras narices Dios and God had to create a new nose, y que un varón levantase a Lázaro de entre los and muertos. that for a man to raise up Lazarus from among the dead. Dicen que las sectas religiosas empezaron a unirse. It said that the religious sects began to come together, Dice que se juntaron los ancianos, los escribas y los sacerdotes that the elders, the scribes, and the priests came together, y empezaron a hablar sobre este varón llamado Jesús. and they began to discuss this man named Jesus, ¿Cómo es que se estaba ganando la simpatía de la gente? how it was that he was gaining the people's sympathy. Dios siempre desde el principio ha sido el celo el cual ha destruido al hombre. It's always been jealousy, even from the beginning, that's destroyed man. Allí estaban estos hombres Here these men, que usted no los podía tocar ni con un dedo. you couldn't put a finger on them. No podía usted apuntar la vida de ellos. You couldn't point at their lives. Dice la escritura The scripture says que aún un hombre no podía tener una falta en contra de él. that no man could find a fault against them. Estos fariseos, escribas, sacerdotes eran intachables. These Pharisees, scribes, and priests were untouchable. Pero aún todavía ante los ojos de Dios But even before God's eyes, eran considerados pecadores. they were still considered sinners, Porque eran incrédulos a la palabra que estaba siendo manifestada en ese tiempo. because they were unbelievers to the word that had been manifested in that day. Ese es el único pecado que existe. That's really the only sin. Incredulidad a la palabra de Dios. Unbelief to God's word. Por eso es que mucha gente no puede dominar los vicios que tiene. That's why many people cannot overcome the vices that they have, Porque realmente todavía son pecadores. because truly they're still sinners. Y pecadores porque no creen a la palabra manifestada de la hora. And sinners because they don't believe the manifested word for the hour. Porque cuando el hombre recibe la revelación, Because when man receives the revelation sabe que Jesucristo murió por él, and knows that Jesus Christ died for him, queda siempre en el altar. he stays at the altar all the Todas time. las cosas And through all things, pone a Jesucristo he puts Jesus Christ en forward medio de él y Dios. between him and God. Y para hacer esto, In order to do this, se tiene que mantener en humillación. he has to stay in humility, Porque él sabe because he knows que en cuanto aparta al Cordero de Dios de ahí, that when he puts the Lamb of God away from él ya there, no es justo He- ante la presencia de Dios. he can no longer be just before God's presence. Por eso dijo el profeta That is why the prophet que said usted tiene sus pecados rojos, that you have your red sins, pero usted pone la sangre roja. but you put that red blood, Y usted ve a través de lo rojo con rojo. and you from red through red, what you Usted see encuentra lo blanco. is white. Y cuando el hombre recibe esta And when a revelación, man receives this revelation, nunca se enaltece, he never puffs up. nunca se cree que es algo, He never thinks he's something. nunca cree que es santo, He never thinks he's holy. nunca cree que es justo, He never thinks he's just, sino que se mantiene. but he stays. Gracia, gracia, gracia. Gleams of grace, grace, Es la grace. gracia de Dios. It's the grace of God. Día y noche siempre le pide a Dios And night and day he asks
Que nos God perdone a través de los méritos de to Jesucristo. forgive him through the merits of Jesus Christ. Miramos entonces We can see que usted no podía tocar a estos hombres. that you couldn't put a finger on these men. Eran intachables, They were untouchable. pero aún todavía sí eran pecadores. But even through all that, they were Y still siendo sinners. pecadores, And being sinners, el profeta nombra a Caifás, the prophet says that Caiaphas, que era una espina, that he was a thorn. y aún así él profetizó, He still prophesied porque estaba en el oficio de sumo sacerdote. because he was in the office of high priest. Y cuando estaban alborotados, And when there was an uproar among the people, porque Jesús hacía tantos milagros, because Jesus had done so many miracles, y miraron ellos que había peligro de perder el reino, and they saw that there was the chance of losing the kingdom, Caifás se paró en medio de ellos Caiaphas stood before them, y le dijo, es necesario que un hombre muera por la nación, and he said, it is necessary that a man die for the nation, y que no muera esa nación, and for that nation can be set free, que solamente un hombre muera en vez de que toda la nación muera. so that only one man die for all of the rest. Por eso que mucha gente no entiende That is why many people don't y understand, echan a un lado a Israel, and they put Israel to one pero side, Jesucristo murió por esa nación, but Jesus Christ died for porque that aún el nation. sumo sacerdote profetizó, Even the high priest prophesied tiene que morir un hombre that a man must die por una nación. for a nation. Allí no estaba muriendo por la humanidad. He wasn't dying for En mankind. esa profecía que dio Caifás, In that prophecy that Caiaphas estaba made, muriendo por he Israel. was dying for Israel. Y como Israel se le puso un velo, And because on Israel was set the veil before them, después de que Caifás profetizó, after Caiaphas had prophesied, él mismo olvidó su profecía. he himself forgot his Oh, prophecy. qué tremendo, ¿verdad? This is tremendous. Recuerdo en cierta ocasión I remember how one time que un hermano estaba preguntando una pregunta that a brother was asking a question, y luego otro hermano se la contestó. and another brother answered his question, Y luego el hermano que le dijo, no, está cerrado. and then the other brother said, "No, you're wrong." No, dijo, estoy correcto. So he said, "No, I'm right." ¿Y por qué sabes que estás correcto? How do you know that you're right? Porque te oí a ti predicarlo. Because I heard you preach Y it. luego me fui a investigar al profeta. And I went to go look what the prophet Y said, el profeta lo dijo así como lo dijiste tú. and the prophet said it just like you had said it. Pero él ya había olvidado lo que había But predicado. he had already forgotten what he had preached. Pero aquel que lo había oído no había olvidado lo que él había But the predicado. one that had heard didn't forget what that man Con had razón preached. dijo Jesús, No wonder Jesus said, haced lo que ellos dicen, "Do what they say, pues no hagan lo que ellos hacen. but they don't do what they Porque do, dicen y no hacen. because they say and do not, Porque se les olvida. because they forget." Bajo el ungimiento Under the anointing del Espíritu Santo, of the Holy Spirit, hablan cosas que Dios enseñó. they speak things that God Y has no, taught, ellos olvidan. and they themselves Y forget, ellos mismos van and they themselves contra aquellos que ellos predicaron. go against those things that they spoke. Lo mismo que Caifás. It's the same thing as Estudia Caiaphas. la escritura Study the y scripture, encuentra que él profetizó and you will find that he que prophesied un hombre tenía que morir por la nación. that a man had to die for the nation. Y luego dice la Biblia The Bible tells us que Caifás tenía una tremenda casa. that Caiaphas had a tremendous house. Y yo siempre que hablo de la construcción de mi casa, Whenever I talk about the construction of my home, yo medito bastante I meditate en el tiempo bíblico. a lot on the biblical times. Y quisiera un día poder tener una casa semejante. And I one day would like to have a house such as that. Pero resulta que estas casas But it so happened that these homes tenían unos muros bastante altos, had very high walls, así como hay algunas casas allá en América Latina. just like many homes in Latin America. Y cuando usted realmente salía a lo que le nombran el patio, When you went out, what they actually called the patio, realmente era la sala. actually what it was the living room. Y aquí en el patio y en la sala de Caifás, And here in the living room or terrace or patio of Caiaphas, Caifás abrió la puerta de su casa para que entraran a ese patio. Caiaphas opened up the door of his home so they could enter into this patio. Llegó el anciano fulano de tal. And such an elder arrived. Diremos para que usted me lo entienda. I'll say it so you can understand. Vamos a traerlo al siglo XX. Let's bring it to the 20th century. Llegó el anciano de la iglesia metodista The Methodist elder came. y entonces dijeron, entre usted. They told him, "Come on in." Luego llegó el sacerdote Then the priest came by, de la iglesia bautista. the Baptist priest. Luego llegó el anciano Then the elder de la iglesia fulana de tal, of such and such a church came, posible luterana, maybe Lutheran nazarena,
or Nazarene, y así presbiteriana, or Presbyterian, posible pentecostal, or Pentecostal, apostólico libre, Free Pentecost, y así por el estilo. Se juntaron bastante de ellos ancianos. and so many such as that, just many different elders. Qué tremenda reunión ecuménica se había juntado What ahí. a tremendous ecumenical reunion. Usted lo puede leer en el libro de Mateo, You ¿verdad? can read it in Matthew. Y luego ahí cuando ellos se juntaron, When they all came together, estaban tratando de conseguir a ver cómo podían arrestar a Jesús. they were trying to find a way to arrest Jesus Cómo podían acusarlo and how they could accuse him, y luego encontrarlo culpable y fusilarlo o matarlo. find him guilty, and then execute him. ¿Y en dónde fue esto? Where did this take place? En la casa de Caifás. In Caiaphas' house. ¿En dónde estaba aquel hombre? Where was that Que man? bajo la inspiración del Espíritu Santo, And under the inspiration of the Holy Ghost, les quiero decir a todos los príncipes de Israel, I tell all the princes of es Israel, necesario que un hombre muera por el pueblo. it needs be that a man die for the people. Profetizando. Y Prophesying. la profecía que él dio And the prophecy that he gave se cumplió al pie de la letra. was fulfilled exactly. Pero para que se cumpliera, But for it to be fulfilled, él mismo fue el primer promotor he was the first one that initiated para it, rodear a este santo. to surround this Holy One. Y es que no entendía It's because he didn't que understand él era una espina, that he was a thorn, que nunca había tenido un nacimiento nuevo. that he never had a new birth. Por eso es que el Señor habla y el profeta hace énfasis That's why the Lord speaks and the prophet que emphasizes el hombre tiene que humillarse a Dios that a man must be humble before God hasta que muera, until he dies pueda nacer de nuevo and be born again, y pueda ser un cordero so that he be a lamb que tenga una naturaleza that has a de nature un animal, of an animal, porque el cordero cede todo su derecho. because the lamb, he forfeits all of his rights. Cuando usted empieza a ver a la gente, When you begin to see people, usted sabe inmediatamente si es cordero. you know whether they're a lamb or La not. gente me pregunta, People ask me, hermano García, ¿y usted sabe cuando alguien ha nacido de nuevo? Brother Garcia, do you know when someone's been born again? Hermano, le voy a preguntar una pregunta. Brother, I'm going to ask you a ¿Sabe, question. sabe usted si es mi nariz o es mi mano? Do you know whether you're looking at my nose or my hand? Es lo mismo. It's the same thing. ¿Cómo sabe usted? How do you know? Cuando es cordero cede su derecho. When it's a lamb, he forfeits Y his cuando right. una persona no cede su derecho, When a man does not forfeit his right, todavía no es cordero. he is still not a lamb. El otro día, por coincidencia o por lo que sea el nombre, The other day, whether it be by coincidence or whatever you want to call it, allí en mi casa, there at my home, un día una cabra tuvo dos cabritos the other day, a she-goat had 2 little goats. y al siguiente día la otra tuvo dos. The next day, the other one had 2 goats. Y le digo yo a los hermanos, I told the brothers, se está llenando de cabras aquí. there's a lot of goats around here now. Qué tremendo, ¿verdad? And it's tremendous Porque lo muestra because it right away it shows que las cabras cómo se multiplican. that the goats multiply quick. Usted puede tener 100 chivas o 100 cabras You can have 100 goats y solamente un cabro o un macho cabrío. and just one male goat. Y al rato ya tiene 200 más. After a while, you have 200 Se more. multiplican bastante. They multiply rapidly. Y estos chivos o estos cabros And these goats, comen lo que usted le dé. they eat whatever you give them. Hasta frijoles y chile comen. They'll even eat beans and chili Comen if you give comida it to them. mexicana, italiana, china, alemán. Mexican, Italian, German, Chinese, La comida que usted le dé. whatever you give them. Pero un corderito solamente come una comida especial, But ¿verdad? a lamb just eats special kind of food. Miramos entonces nosotros We can then see que ahí está Caifás. that there's Caiaphas. Yo puedo ver ese patio I can see that patio, y un alboroto tremendo ahí. a great uproar, O sea, un movimiento tremendo más a bien. great movement. Y ahí estaba Caifás And there was Caiaphas observando looking over a things, ver cómo le hacemos para poder arrestar a este hombre. saying, how can we do it to have him arrested? Cuando menos pensaron ya lo habían arrestado. When before they knew it, he'd been arrested. Lo trajeron delante de Caifás. They brought him before Caiaphas. Y luego este hipócrita Then this hypocrite se para ahí haciendo el papel que tenía que desempeñar. standing there fulfilling the part he had to play. Y cuando oyó la respuesta que él quería oír, When he heard the answer he wanted to hear, estaba esperando esa respuesta. he was waiting for that answer. Inmediatamente se rasga sus vestiduras. He pulls on his clothing
Y luego dice, este hombre Said, this man ha blasfemado. has blasphemed. Digno es de muerte. He is worthy of death. ¿Digno de muerte? Worthy of death. Cuando era inocente. When he was innocent, Nunca había hecho un solo mal. he had never done a thing Pero en wrong. realidad estaba profetizando otra vez. But he was truly prophesying once Sin again saber lo que estaba haciendo. without knowing what he was doing. Digno es de muerte. He is worthy of death Que con los ojos de Caifás because with Caiaphas' eyes, estaba viendo a cada uno de ustedes ahí. he was looking at each and every one of Sin you saber lo que estaba diciendo. without knowing what he said. Profetizando. Prophesying, Porque cuando el hombre generalmente profetiza, because when a man truly no prophesies, tiene control de lo que está he diciendo. doesn't have control over what he's saying. Digo, digno es de muerte. Is it worthy of death? Yo era digno de muerte. I was worthy of Pero ahí death, estaba Jesús muriendo por but mí. there was Jesus dying for me. Cuando yo recibí esta When I revelación, received this revelation, yo dejé todo atrás. I left all things Yo behind. dejé la iglesia apostólica atrás. I left the apostolic church Mi behind. pastor apostólico. I was an apostolic Pero pastor, ahí dejé todo. but there I left it Y behind. desde entonces dejé a todos. And from then on, I left all Entendí because I que understood ni un ministro, that no ni minister, un diácono, no ni deacon, una iglesia, no ni church, una denominación, no ni denomination, una organización, no organization, nadie no one me podía justificar. could justify me, Ni aún yo mismo. even my own A self. mí me habían enseñado They had taught me que yo no debía de fumar, that I shouldn't smoke, que yo no debía de tomar. that I shouldn't drink, Y yo no fumaba ni tomaba. and I didn't smoke and Me drink. enseñaron que no debía de adulterar. They taught me not to commit Y adultery, no adulteraba. and I didn't commit Pero adultery. cuando empecé a verme en el But retrato, when I began to look at myself, miré que era un fariseo del siglo XX. I began to know that I was a Pharisee Que of the creía 20th que era century. un hombre santo. They thought I was a holy Pero me man, di cuenta but I found que no out tenía nada santo. that I didn't have anything Que holy. solamente hay uno que es santo. That there's only one that's holy. Solamente hay uno que es justo. There's only one that's just. Y desde entonces me rendí a sus pies. And from then on, I surrendered at Y his feet. solamente veo a él And I can see him only, día y noche. night and day. Y le digo, perdóname por lo que yo he hecho. And I say, forgive me for what I have De done. modo que Caifás, So therefore, en Caiaphas realidad, truly estaba profetizando otra vez. was prophesying once again. Digno es de muerte. He is worthy of death. Porque estaba escrito en la escritura Because it was written in the scripture que uno tenía que morir. that one must die. Ahora la paga del pecado es muerte. Now the wages of sin is Y death, tenía alguien que morir. and someone had to Y die. Jesucristo es el que murió por And nosotros. Jesus Christ was that one that died for us. Hay una cosita There's something here que me perturba bastante. that perturbs me greatly, Y es que veo que la gente no ha comprendido lo que estoy hablando todavía. and that's that people have not understood what I'm speaking about yet. Aunque me dicen que amén, Even though they say amen, pero sus vidas me muestran que no lo han entendido. but their lives show me that they haven't Ahora, understood. fíjese usted, Now notice, el profeta dice the prophet says que la única manera that the only way que la sangre puede ser aplicada that the blood can be applied es a través de la palabra. is through the word. Cuando nosotros obedecemos la palabra, When we obey the word, la sangre entonces es aplicada. then the blood is put into effect. ¿Es correcto, hermanos? Is that right? Ahora fíjese, Now notice, cuando el hombre viene al Señor when a man comes to the Lord y le dice, Señor, yo te acepto como mi and Salvador, he says, Lord, I accept you as my Savior, inmediatamente lo que esa persona hace, then what that person does immediately corre a las aguas bautismales. is run to the baptismal waters. Porque cuando va a ser bautizado, Because when he is to be baptized, está confesando públicamente he is publicly confessing que él ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. that he has accepted Jesus Christ as his Savior. ¿Es correcto, hermanos? Is that right? Entonces, cuando sale del agua So when he comes forth from the water, y cada día que él camina and every day that he walks, y cada vez que hace algo malo, every day that he does something y aun wrong, cuando no sabe que ha hecho algo malo, and even those times that he doesn't know he did something él wrong, pide perdón a Dios. he asks for forgiveness from God. Cuando el hombre se pasa un día sin pedir perdón, When a man passes through one day without having asked for eso me forgiveness, enseña que no ha recibido la revelación. it shows me that he hasn't received the revelation. Porque cuando es bautizado, Because when he's baptized, él no cree que el agua lo regenera. he doesn't believe that the water regenerates. Él no cree que el agua perdona pecados. He doesn't believe that the water forgives sin. Él cree que la sangre es la que perdona el pecado. But he believes that the blood is what forgives sin. Pero lo que pone la sangre en efecto es la obediencia a la palabra. But what puts the blood into effect is the obedience to the word. Entonces él está testificando So he is thereby que testifying dentro de su corazón that within his heart, él aceptó
aceptó a Jesucristo como su that Salvador. he accepted Jesus Christ as his personal Savior. Así como aquel hombre, Just like that man, cuando traía un sacrificio al sacerdote, when he brought the sacrifice to the high priest, y cuando sacrificaban aquel sacrificio, and when that sacrifice was sacrificed, él ponía sus manos sobre el he sacrificio, laid his hands upon the sacrifice. y sus manos estaban llenas de sangre, His hands were then filled with blood, dando a entender que se identificaba con ese sacrificio. showing that he identified himself with the sacrifice. Entonces, en las manos So therefore, in the hand viene la sangre, is the blood, pero ahora tiene que bajar al corazón but then it has to descend to the heart, para que la vida que estaba dentro de esa sangre so that the life that was in the blood empiece a caminar a través de nosotros, can flow through us, dando a entender showing us que nosotros hemos puesto nuestras manos en el sacrificio. that we have laid our hands on the sacrifice Hemos tomado la revelación de la and palabra. taken the revelation of the word Hemos recibido a Jesucristo como nuestro and Salvador. have received Jesus Christ as our Y Savior, cada día and every day estamos testificando we testify que Él es nuestro Salvador. that He is our Savior. No importa qué hagamos, It doesn't make any difference what we do no importa lo que no hagamos, or what we don't do. tenemos que pedirle perdón a Dios a cada día, We must ask forgiveness unto God daily, aún por nuestras miradas, even for our looks, por nuestros pensamientos, for our thoughts, por nuestros hechos, for our acts, cómo actuamos, the way we act. pedirle perdón a Dios. Ask forgiveness to God. Pero a veces la persona But many times the person comete algo commits something, y luego se le junta otra cosita. and then something else is added on to Al, that. al rato ya no puede caminar After a while, they can't even walk. y la causa es porque no lo han confesado. And the reason is because they haven't confessed Y it. la causa que no lo han confesado The reason for not es confessing que it no han recibido la revelación, is because they haven't received the revelation. porque se bautizaron Because they got de la baptized manera incorrecta in the incorrect en manner la revelación de la without the palabra. revelation of the word. Porque cuando el hombre baja a las aguas, Because when a man goes to the waters, dice el profeta que sus pecados antiguos son cortados. the prophet tells us that his past sins are taken No away. importa si mató a uno, It doesn't make any difference if he killed no someone, importa si adulteró or if he committed o adultery, si robó, or if he was a thief. sus pecados le han sido perdonados. His sins have been forgiven. ¿Y qué perdonó sus pecados? And who forgave his sins? ¿El bautismo en agua? The baptism? No, señor. No, sir. La obediencia a la palabra de Dios. The obedience to God's Y word. por haber aceptado a Jesucristo como su And for Salvador. having accepted Jesus Christ as his Savior. Entonces, si esa revelación baja a nosotros, So then if that revelation comes to us, en la iglesia no debería de haber un pecado. there shouldn't be a single sin in church. Porque en cuanto la gente falta, Because when people commit that fault, debería de inmediatamente humillarse a Dios they should immediately humble themselves before y God pedir perdón a Dios. and ask for forgiveness Pero from God. lo primero que dice, But the first thing they say yo le voy a pedir perdón a Dios. is that I'm not going to ask forgiveness from ¿Qué God. va a decir el pastor? Because what's the pastor ¿Qué going va a to decir say? el diácono? What's the deacon going to Dios say? no tiene la revelación You todavía. don't have the revelation yet. Porque este hombre no está justo. Because that man is not just Excepto Jesucristo esté enfrente de él. unless Jesus Christ is before Y him. cuando Dios lo ve, And when God lo sees, ve a través de ese justo. he sees him through the just one, El gran reconciliador. the great reconciler. Miramos nosotros We can see que Caifás that Caiaphas pidió la muerte de este inocente. asked for the death of this innocent one. Y luego el Señor Jesucristo, cuando se levantó de entre los muertos, And then the Lord Jesus Christ, when he rose up from among the dead, dio el mandamiento. he gave the Dijo, commandment es necesario que se predique este evangelio en todo el mundo. that it must be that this gospel be preached throughout the whole Y que se world, predique el perdón de pecados and that the forgiveness of sins be en preached el nombre de este inocente. in the name of this innocent Dios, one. Él es el único inocente. He's the only innocent one. Usted predica el evangelio en cualquier otro nombre If you preach the gospel in any other y name, no hay perdón de pecados. there is no forgiveness of Porque sins, todos nosotros somos pecadores. because all of us are sinners. Pero hubo un inocente But there was an innocent one. y la predicación debe ser en el nombre de ese So inocente. therefore the preaching should be in the name of that Y innocent one. luego enseñó el Señor Jesucristo, Then the Lord Jesus Christ el que creyere said, he that y believeth fuere bautizado and be baptized será salvo. shall be saved. ¿Por qué? Why? Ahora fíjese, Notice, porque está testificando because you are que testifying dentro de su that corazón in your heart hubo un cambio, there has been a change. un mensaje le alcanzó A message has y reached que you. usted ha recibido a Jesucristo como su Salvador. And you have received Jesus Christ as your Savior. Entonces, cuando usted lo lee de esa manera, When you read it so, el que creyere y fuere bautizado, he that believeth and be el baptized, que recibiere a Jesucristo como su Salvador y fuere bautizado, he that receiveth Jesus Christ as their Savior Será- and is baptized, será
será shall, en tiempo futuro. future tense, Porque se levanta del agua, because he raises from the water, se levanta el siguiente día and he gets up the next day, y luego le dice al Señor, then he tells the Lord, Señor, perdóname, Lord, forgive me. soy pecador. I am a Se sinner. va a acostar de noche, He goes to bed at night, le dice, Señor, perdóname, says, Lord, forgive porque me, yo fui constituido pecador because I find myself and considered a sinner por causa del pecado de un hombre. because of the sin of one man. Y ahora quiero ser constituido justo And now I want to be considered por righteous un inocente que by murió por mí. one innocent one that suffered for me. Esa es la revelación. That's the Por revelation. lo que el profeta dice, That's why the prophet si says, tuviéramos la revelación, if we would have the no revelation, anduviéramos con las narices para arriba. we wouldn't be sticking our nose in the Si air, estuviéramos mirando para abajo but we would be looking down con humillación. with humility. Entraríamos al We tabernáculo would come into the tabernacle con humillación. with humility, Con ganas de decirle al Señor, with the desire of asking God, perdóname. forgive Y me. en cuanto terminara el mensaje, And when the message would be over, nuestras manos fueran levantadas. our arms would rise. Señor, me rindo a ti. Lord, I surrender unto Si thee. acaso hubiera algo en mi vida If there is something in my life, que no Lord, la he arreglado, that I haven't made right, yo no me fuera del tabernáculo I wouldn't leave the sin tabernacle arreglarlo. unless I made it Porque right. esta es la corte. Because this is the court, Y aquí corre el juicio. and from here flows the Oh, judgment. pero cuando empieza la palabra a correr, But when the word begins to come forth, yo sé que mi ministerio no es muy suave. I know that my ministry isn't something Porque soft, entra hasta lo profundo de tu corazón. because it goes to the innermost part of your heart. But that's where the word Y discerns. empieza Dios a decirte, And God begins to say, estás mal, you're wrong. arrepiéntete, Repent. arregla tu vida, Make your life right. compón tu vida. Fix it up. No, ¿y qué van a decir? And what are you going to say? Oh, pero no entiendes la revelación. But you don't have the revelation. Porque cuando la entiendes, Because when you understand it, olvidas a Jimmy, you forget about Jimmy. olvidas a tu esposo, You forget about your husband. olvidas al pastor You forget about the pastor. y haces como Bartimeo el ciego. And you do it like Bartimaeus, Jesús, blind. hijo de David, Oh Jesus, thou son of ten David, misericordia de mí. have mercy on Pero me. ya no le hablas Jesús, hijo de David, But you don't call him son of sino que David, le hablas Señor, but call upon him as Padre Lord, mío, my Father, Dios mío, my God. ayúdame Help me y now ten misericordia de and mí. have mercy on me. Todo se olvida, Forget about everything. todo dejas atrás. Leave everything behind. Solamente una cosa quieres, Just one thing you quieres want a Jesús is a tu Jesus lado. by your side. Aunque el mundo te deje, Even though the world leaves aunque you todos te dejen, and everyone leaves you aunque tu esposa te deje, and your wife leaves aunque you tu esposo te deje, and your husband leaves aunque you tu padre te deje, and your father leaves quieres you. a ese justo. You want the just Oh, one. bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Es la única manera que vas a entrar. Because that's the only way to enter in. No te van a meter allí. Your preachings aren't going to get you in, Tus cantantes no te van a meter allí. or your singers aren't going to get you in. Nada te va a meter allí. Nothing will get you in. Solamente uno. Just one. Y esa es la bandera de amor. And that's the banner of love, La bandera de Dios. the banner of God, El justo the righteous que one. cuando murió That when he died, derramó su sangre he shed forth his blood, y esclarecieron los 7 colores. and the 7 colors shone forth. Esa bandera, esa eterna bandera, It was that eternal flag mostrando los 7 colores. showing the 7 colors. Misericordia hacia todos Mercy unto all que men me aceptan that accept como me su Salvador. as their Savior. Un perdón A forgiveness no es perdón is not a si pardon no se recibe como perdón. if it's not received as a pardon. Pero es que yo he hecho esto, But I have done this, he hecho lo otro, and I've done this. me bauticé, I was y baptized, yo fumé un cigarro, and I smoked a y cigarette. ahora ya cómo me va a perdonar Dios. Now how is God going to Es forgive que no me? entiendes It's that you don't que cuando te understand bautizaste that when you were apenas baptized, diste el primer paso all you did was take the first y step, el bautismo no te perdonó los and the pecados. baptism didn't forgive your Es la sins. obediencia It's the a la obedience palabra. to the word. Y así como dice, bautícese cada uno de vosotros, And just as it says, each and every one be baptized, así también dice, it also says, hijitos, my children, no pequéis, sin not, y si alguno pecare, and if any do sin, abogado tenemos we have an advocate para with con the Father, Dios, with God, a Jesucristo. Jesus Christ, Él es nuestro the righteous. abogado. He is our Cuando hay advocate. revelación, When we have the revelation, cuando pecas, as soon as we sin, lo vas con él. we go with him immediately. Señor, perdóname, Say, Lord, forgive me. me rindo a ti, I surrender unto thee, me humillo a ti. and I humble myself before thee. No me importa lo que la gente diga. It doesn't make any difference what people say. ¿Lo entienden, hermanos? You understand it? A ver, Let's see. vamos a orar. Let's pray. Padre, Father, presento a cada uno en tus manos. I present each and every one before thy hands. Señora, aquel que
ha sido incrédulo a tu palabra. Lord, he that has been an unbeliever to thy word, Al cometer un atributo, él se da cuenta que ha sido incrédulo. by committing the attribute, Lord, he realizes he's an unbeliever. Pero en esta tarde, But this evening, si él puede Lord, ganar la revelación if he can obtain the revelation que tú eres el único justo, that you are the only righteous y one, necesario es confesar nuestras faltas los unos a los otros, and that it is necessary to confess our faults one to another, confesarlas a ti confessing them y unto thee, arreglar todo. and making all things Y right. tú le perdonas, Señor, And you will forgive, porque Lord, tu sangre todavía está en el propiciatorio. because thy blood is still upon the mercy Y seat. ese llega a ser justo And he becomes just, porque te ha aceptado a ti. for he has accepted thee. Bendice a cada uno de mis hermanos Bless each and every one of my y brethren, aquellos que no te han aceptado, those that have not accepted que te thee, puedan aceptar antes que sea demasiado tarde. that they might accept thee before it's too late. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. I ask it in the name of the Lord Jesus Christ. Ya se sae 154. Thy blood was shed For me, and that thou and that thou didst didst me to to thee, thee, O Lamb of God. O Lamb of God, I come. I come. Just as I am, Just as I am, and waiting not waiting not to rid my soul to rid my soul of one dark blood of one dark blood to thee, to thee, whose blood can each spot. cleanse each spot. O Lamb of God, Lamb I come. of God, I Amen. Hallelujah. I come. Just as I am, Just as Thou I wilt am, thou wilt receive, will welcome pardon, will welcome pardon, cleanse, relief, with cleansed relief, because I promise. because Amen. thy promise I believe, O Lamb of God, I come. I come. Just as I am, thy love unknown Has broken has broken every barrier down. barrier down. Now to be thine. Now to be thine, Thine yea, alone. thine alone, O Lamb of God, I come. I come. Tal como soy, 184.
tal como soy, sin más decir que a otro yo no puedo ir. Yo no puedo ir. Y tú me invitas Y tú me invitas a venir. a venir. Bendito Cristo. Bendito Heme aquí. Cristo es. La última estrofa. Me aquí. Tal como soy. Tal como soy. Tu gran amor. Tu gran amor. Me vence Me vence. y busco tu favor. Y busco tu favor. Servirte quiero Servirte con valor. quiero con valor. Bendito Heme aquí. Cristo es. Me aquí. Real softly, muy suavecito. Querido Padre Celestial, Beloved Heavenly Father, Señor, eres bueno con nosotros, Thou art so good to us, que Lord, todavía revelas tu palabra. that you still reveal Thy word. Posible el mundo crea que somos un montón de tontos Maybe the world thinks we're a bunch of por creer dummies a tu palabra, for believing your word, pero un día se van a dar cuenta but one day they shall que know somos tus hijos, that we are Thy children, redimidos con tu sangre, redeemed by Thy blood, justificados por el justo justified by the righteous y one, guardados hasta el fin and kept to the end por medio de tu palabra. by Thy word, Lord. Presentamos a cada persona We present each and every que one se humilló a ti, that Señor. has humbled themselves Señor, unto Thee, sentados o en el altar, have sat upon Thine o en el altar, balcón, o en or el cuarto de wherever llanto, they might be, Lord, pero que ellos, humillados a ti, but they might have humbled themselves arreglando, unto Thee, Señor, las cuentas contigo, coming unto Thee, Lord, and making reconociendo things que right, tú eres el que nos puede reconciliar con Dios, knowing, Lord, that You can reconcile porque us tú back to moriste por God, nosotros, for You died for us, Señor, y tu sacrificio está and presente Lord, Your sacrifice is present, para interceder por nosotros. present to redeem for us. Solamente que arreglemos las cosas, All we must do is make things right, confesar, Señor, que no nos ha sido lícito ni bueno hacer aquello, confessing, Lord, that it has not been expedient or good for us to do pero those que lo things, hemos hecho por ignorancia posible. but have done it in ignorance. Pero possibly, ahora, Lord. Señor, al recibir la revelación de tu palabra, But now, having received the nos revelation of Thy humillamos a word, ti we humble para que tú ourselves perdones unto Thee, nuestros pecados. that You might forgive our En el sins. nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Amén. Christ. Amen. Amén. And amen. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Se puede parar para que descansen un momento, hermanos? You may stand to rest for a little. Adoren al Señor, hermano. Dame, Jimmy. Hallelujah. Lord Jesus, forgive me, Father. Forgive my people, Lord. Hallelujah. Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. We thank you, Father.
Thank you. We thank you, Lord, for thy mercy. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We thank you, Jesus. 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 Thank the Lord. Just worship Him. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lucy. Mom. Thank you. Thank you, Jesus. Just thank Him. Descansen en Dios, hermano. Just rest on Him. That's all you need to do. Get the revelation, hear the word, and then just rest. Rest with the Lord. Let your soul find that peace, that rest. Anchor your soul on the eternal word of God. You don't have to be afraid or worried. Just confess it and rest on the Lord. There is the victory. Anchor yourself in the anchor. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Let's sing it once more. Thank you, Jesus. Alábele, hermano. Descansa en el Señor, hermano. Aprende a descansar en el Señor. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah.